Oke, selamat sejahtera kepada madam dan kawan-kawan. Kami dari DDT 3 SAD. Saya Sarwan Kumar Balan. Saya Hani Anandan. Hari ini kami akan membentangkan problem based task. Oke, soalan kami ialah IT Solution SDN BHT is a software company that develops application for delivering successful solution tailored to each client unique requirement. A new project has been given to the company for developing application to be used by restaurant registered with the Food Tangga SDN Berhad, a company that provide food delivery service to customer based on the restaurant choices and menu chosen by the customer. As a Java programmer in IT Solutions and Ryan Berhad, your team need to develop an application for restaurant on food hunger companies list to calculate the price to be paid by a customer based on their selection in the menu list including food, drinks and appetizer. Based on this scenario, construct a Java program by including the concept of class, object inheritance, polymorphism, abstract class and exception handling technique to solve the problem. The number of classes and objects in the program depends on the creativity of the team in solving the problem. Okay, kita tengok coding sekarang. Okay, ini adalah super class untuk coding kita. Pertamanya public abstract class restaurant. Nama kelas kita ialah restaurant. Okay, kita set kita declare variable di sini. Data type kami adalah string untuk restaurant name, double untuk total price dan bawah tu menu item ialah kita pakai array food, drinks and appetizer. Untuk access private ni kita pakai setter and getter method. Okay, pertamanya string get restaurant name, return restaurant name. Setternya public void set restaurant name, string new rest name, restaurant name is equal to new rest name. Okay, ini adalah untuk restaurant name. Yang bawah tu adalah untuk total price. Public double get total price, return total price. Setternya public void set total price, double new total price. Total price is equals to new total price. Ini untuk total price. Lepas tu untuk food list. Menu item food, this dot food is equals to food. Public menu item get food list, return food. Okay, yang bawah tu adalah untuk drink list. Public void set drink list, menu item drinks, this dot drinks is equals to drinks. Lepas tu public menu item get drink list, return drinks. Yang bawah ni adalah untuk appetizer. Okay, public void set appetizer list, menu item appetizer, this dot appetizer is equals to appetizer. Okay, get lepas tu public menu item get appetizer list, return appetizer. Yang bawah ni adalah abstract method kita, abstract void display menu. Okay, itu saja di sini. Okay, ini adalah kelas untuk customer kita. Kita pakai import Java audio scanner sebab kita ada masuk input. Okay, kelasnya customer. Lepas tu kita declare variable. Data type kita guna ialah string untuk customer name and customer address. Lepas tu kita guna data type integer untuk customer nombor telefon. Okay, ini ialah objek kita. Scanner scan is equal to new scanner system in. Sama juga macam tadi, kita access private untuk dengan setter getter method. Getternya public string get name, return customer name. Setternya public void set name string new customer name, this dot customer name is equal to new customer name. Tu untuk customer name. Yang lepas tu addressnya public string get address, return customer address. Setternya public void set address string new customer address, this dot customer address is equals to new customer address. Okay, lepas tu untuk nombor telefonnya, tu dapatkannya
public integer get number telephone, return customer number telephone. Setnya public void set number telephone, integer new customer number telephone. This dot customer number telephone is equals to customer number telephone. Okay, lepas tu kita guna public boolean get customer info. Boolean who is valid info is equals to false. Ni untuk kita ambil customer info. Untuk exception handling kita buat method yang ini. Try system.out.print please enter your name. Yang ini kita perlu enter nama kita. Custom name is equals to scan.next line. Okay, lepas tu system.out.print please enter your address. Kita perlu masukkan address kita. Customer address is equals to scan.next line. System.out.print please enter your contact number. Yang sini kita perlu enter contact number kita. Customer number telephone is equals to scan.next integer. Lepas tu system.out.print line hello customer name, welcome to Food Hunger delivery service. Whose is valid info is equals to true. Ya, kalau semua maklumatnya benar, ia akan keluar macam ni. Kalaulah ia salah, dia akan keluar macam sorry you have entered invalid contact number, please try again later. Kalaulah kita masuk contact number yang salah, ia keluar macam ni. Okay, lepas tu metodenya catch exception e system.out.println e get message and return boost valid info. Itu saja untuk sini. Class menu item. Kita guna food name dengan food price adalah variable yang declare dalam menu item. So menu item, kita set food name dengan food price dalam menu item. Food name kita letak sebagai FD name, food price kita letak sebagai FD price. Import Java util scanner. Class classical cafe, extend restaurant, iaitu class inherit the superclass. Kita guna method public void initialize menu. So menu item kita letak sebagai array, iaitu food kita letak ada 4 option, drinks kita letak 2 option, appetizer kita letak 2 option. Lepas tu create and initialize actual menu item object using constructor. So dalam menu item kita set food name dengan food price yang store dalam food 0, 1, 2, 3 itu adalah indeks yang berada dalam array. So sama juga kita letak dalam drinks, sama seperti food, iaitu food name dengan food price. Sama juga kita letak kepada appetizer, iaitu food name dengan food price. Lepas tu kita orang letak sebagai method iaitu set dalam food list, drink list dengan appetizer list. Lepas tu kita letak override sebagai konsep polymorphism, iaitu dan juga kita letak public void display iaitu display menu iaitu sebagai method. Kita juga guna while looping bagi customer order item, select menu, selected item number, order quantity, choose, iaitu variable yang declare dalam menu. So kita nak keluarkan output sebagai what you like to order, then please select menu 1 equals to food, 2 equals to drink, 3 equals to appetizer. So customer boleh pilih 1, so keluar food, boleh pilih 2, keluar drinks, boleh pilih 3, appetizer. Next, kita juga guna switch case. Case 1, kalau customer tekan 1, dia display food menu. So dia keluar list of menu bagi food yang ni. Then kalau customer tekan 2, dia keluar display drink menu, iaitu menu bagi drinks yang ni. Then kalau customer tekan 3,
dia keluar display appetizer menu. Iaitu appetizer menu keluar ni. Kita juga nak keluarkan output sebagai please enter item nombor. So customer boleh enter item yang diorang nak. Lepas tu how many do you want? So customer boleh letak berapa kuantiti food makanan yang diorang nak. Lepas tu kita juga ada letak method iaitu set total price, iaitu kalau customer choose apa-apa item nombor, kita set yang nombor yang pilih daripada customer tolak 1 sebab indeks kita, index array kita mula daripada kosong sebab tu kita tolak 1 bagi komputer tahu. Lepas tu food price darab dengan order quantity. Then kita orang letak output sebagai would you like to continue the order? Y for yes, N for no. Kalau customer pilih yes, dia terus continue pergi ke atas, iaitu please select menu 1 equals to food, 2 equals to drinks, 3 equals to appetizer. Kalau customer pilih no, terus calculate the food price dengan order quantity. Lepas tu dia break. Lepas tu kita letak private wide display food menu. Yang ni kita nak keluarkan output iaitu menu list sebagai tersusun secara seragam. Macam satu persatu. So kita guna method ni bagi food menu dengan drink menu dan appetizer menu. Method yang ni dari Google untuk mengeluarkan menu yang tersusun. Info Java Anti Scanner, kita guna kelas Banana Village Extend Restaurant. So kita juga gunakan sama method daripada Classy Cafe, hanya kita tukar option food, drinks, appetizer dengan food name dan food price. Itu saja kita tukar. Yang lain semua method semua sama. Kita applykan method yang sama. Then class Chong Thai Food Extend Restaurant. Ini juga sama, kita hanya tukar option food, drinks, appetizer dan juga food name, food price. Yang lain semua sama je. Sama macam kita apply method yang sama daripada kelas-kelas lain. So sekarang ini adalah file main method. So nama filenya ialah food hunger. So kami gunakan public static void main sebagai untuk menunjukkan ni sebagai kelas main. So kami declarekan select restaurant and total price dalam file ni untuk customer memilihkan restoran, option restoran kami. Seterusnya kami juga membuatkan objek untuk customer, Classified Cafe, Banana Villas dan Chong Thai Food. Untuk customer, objek dia objek customer, Classical Cafe, objek Classical Cafe. Untuk Banana Villas, kami gunakan objek Banana Villas dan untuk Chong Thai Food, kami gunakan objek Chong Thai Food. Kalau customer tekankan info yang betul dan true, so the boolean will display true, then dia akan meneruskan kepada question ni, iaitu please select restaurant. So customer boleh memilih daripada option ni. Yang pertama Classical Cafe, kedua Banana Villas dan ketiga Chong Thai Food. Menciptakan 3 jenis restoran untuk semua berdasarkan kaum, tradisional kaum. Berdasarkan tradisional kaum. So mereka memilihkan makanan yang favorite mereka. So untuk Classical Cafe, dia akan menu dia adalah makanan Melayu.
makanan Melayu, dan Banana Villas makanan India, dan Chong Thai Food untuk makanan Chinese. Lepas tu kami menciptakan switch case. Kalau customer tekan restoran nombor 1, dia akan menunjukkan menu Classical Cafe. So kalau customer memilih restoran 2, dia akan menunjukkan restoran Banana Villas. Kalau customer memilih nombor 3, so dia akan menunjukkan menu Chong Thai Food Restaurant. Seterusnya, selepas customer order food, so dia akan tanya kalau mereka nak continue order atau tak. Kalau mereka tekan end, dia akan stop dan mengeluarkan total price, iaitu total price mereka memilih makanan. Seterusnya, kami juga mengeluarkan message, thank you for choosing our service, your food will deliver within 30 minutes after the payment. So sekarang saya nak menunjukkan output kami dalam comment prompt. So ini main method kami. So saya tekankan nama saya. So address. Dan nombor telefon. Kalau saya tersilap tekan nombor telefon saya, dia akan mengeluarkan sorry you have entered invalid contact number. Please try again later. Saya kena masuk semula lagi. Semula. So lepas ni saya boleh enter nama saya, address saya dan contact number yang betul. Dia akan mengeluarkan message, hello honey, welcome to Food Hunger Delivery Service. Lepas tu untuk customer, mereka boleh pilih 3 restoran. So sekarang saya nak pilih restoran kedua. So saya nak order food dulu. So dia akan mengeluarkan menu restoran Banana Villas. Saya pilih nombor 3, 2 quantity. Dan dia nak memilih air. So dia akan tunjukkan menu air. So saya pilih nombor 3 dan 2 quantity. Saya nak order sekarang appetizers 3. Lepas tu dia akan menunjukkan menu appetizer. Lepas tu sekarang saya tekan no. Dia akan mengeluarkan total price saya RM37 dan dia akan keluarkan message, thank you for choosing our service. Your food will deliver within 30 minutes after the payment. This is our coding. We did it successfully. Okay, thank you for watching our video. Thank you. Thank you.